ہر ایک دلکشی بھول جاؤ گے فوراً. کیا بات ہے. ہر ایک دلکشی بھول جاؤ گے فوراً. الحمدللہ یہ حقیقت ہے. سنیں, ہر ایک دلکشی بھول جاؤ گے فوراً, نظر میں مدینہ بسا کر تو دیکھو. کیا بات ہے. سبحان اللہ. ایک بار میں چاہتا ہوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ. ہر ایک دلکشی بھول جاؤ گے فوراً, نظر میں مدینہ بسا کر تو دیکھو. ہر ایک دلکشی بھول جاؤ گے فوراً, ہر ایک دلکشی بھول جاؤ گے فوراً, نظر میں مدینہ بسا کر تو دیکھو. یہ چہرہ تمہارا چمکنے لگے گا, یہ چہرہ تمہارا چمکنے لگے گا, مدینے کی مٹی لگا کر تو دیکھو. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, غوثیت, یا غوث, مسلک اعلیٰ حضرت, زندہ باد, جشن غوث البرا کانفرنس, زندہ باد, زمین کھاتے نگریہ, زندہ باد. کیا بات ہے. چمکنے لگے گا, مدینے کی مٹی لگا کر تو دیکھو. اور ایک شعر ملاحظہ کر لیں آپ حضرات. مدینے کا ہر ایک منظر ہے دلکش. کیا بات ہے. سبحان اللہ. مدینے کا ہر ایک منظر ہے دلکش, فرشتے جسے دیکھ کر بولے اش اش. مدینے کا ہر ایک منظر ہے دلکش, فرشتے جسے دیکھ کر بولے اش اش. فرشتے جسے دیکھ کر بولے اش اش. خدا کی قسم بھول جاؤ گے لندن, خدا کی قسم بھول جاؤ گے لندن, کھجوروں کی چھاؤں میں جا کر تو دیکھو. خدا کی قسم بھول جاؤ گے لندن, کھجوروں کی چھاؤں میں جا کر تو دیکھو. یہ چہرہ تمہارا چمکنے لگے گا, مدینے کی مٹی لگا کر تو دیکھو. اور ایک شعر اور شاید کی آخری شعر ملاحظہ کر لیں. وہ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر, بلال حزین اور شبیر و شبر. وہ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر, وہ صدیق و فاروق و عثمان و حیدر, بلال حزین اور شبیر و شبر. خدا کی قسم سب ہے جنت کے اندر, خدا کی قسم سب ہے جنت کے اندر, وہ جنت کا پردہ ہٹا کر تو دیکھو. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی کریا کریا, علم کا دریا علم کا دریا, عشق محبت عشق محبت, عشق محبت عشق محبت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شاعر اسلام عثمان رضا منظری صاحب زندہ باد. ایک شعر عرفان بھائی نے پڑھا تھا ماں کے حوالے سے, میں وہ شعر پہنچا رہا ہوں, ملاحظہ کر لیں. اپنی ماں سے محبت کرنے والے ماں باپ کے نام پر کہہ دیں سبحان اللہ. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیا بات. بسد شوق وہ مسکرانے لگے گا, اسے باغ جنت بلانے لگے گا. بسد شوق وہ
मुस्कुराने लगेगा उसे बाग जन्नत। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। वफादार बेटे की पहचान बनकर, वफादार बेटे की पहचान बनकर कभी पाऊँ माँ के दबा कर तो दे। सुभान अल्लाह। क्या बात है। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह। मसलके आला हजरत, जिंदाबाद। रहमते वालिदैन, जिंदाबाद। शार इस्लाम उस्मान रजा मंजरी, जिंदाबाद। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आला हजरत, आला हजरत। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, और सुभान आला अल्लाह। हजरत का जब नारा लग गया, एक शेर जो इसमें नहीं लिखा हुआ है वो मुझे याद आ गया, इजाजत हो पढ़ दूं? जी बिल्कुल। एक बार कहते हैं सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। गुबार आंखों में नजद के पड़ गया है, ओह क्या बात है। गुबार आंखों में नजद के पड़ गया है, फकत एक ही इस मर्ज की दवा है। गुबार आंखों में नजद के पड़ गया है, फकत एक ही इस मर्ज की दवा है, फकत एक ही इसे मर्ज की दवा है। क्या सुभान अल्लाह। किसी रोज उल्फत से आंखों में अपनी, किसी रोज उल्फत से आंखों में अपनी बरेली का सुर लगा कर तो दे। सुभान अल्लाह, सुभान भाई अल्लाह। क्या बात है। रोज उल्फत से आंखों में अपनी बरेली का सुर लगा कर तो देखो, हर एक दिल कशी फूल जाओगे फौरन, नजर में मदीना बसा कर तो देखो, ये चेहरा तुम्हारा चमकने लगेगा, मदीने की मिट्टी लगा कर तो देखो। क्या बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, जी।